نزل على محمد وهو الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز آمین حضرات، صدر محفل بقیت السلف عزت مآب حافظ محمد ریاض صاحب استاذ القرآ استاذ العلماء دامت برکاتہ العالیہ مدد اللہ العالی عزت مآب جناب حافظ محمد شفاعت صاحب جو کثیر تعداد میں مساجد بھی بنا چکے، مدرسہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا بورے والا میں چل رہا ہے، اور اس گاؤں کی مسجد کی جتنی انتظامیہ 303 چوپڑے کی بزرگ بچے جوان بوڑھے میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس ادارے کے ساتھ جو منسلک ہیں، اللہ سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اسلاف کی نشانی عزت مآب حافظ ابو بکر صاحب بن مولانا علامہ عطا اللہ طارق صاحب رحمت اللہ علیہ گگو منڈی علیہ، انہوں نے نشانی حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ دور تو تشریف لے کے آئے، اور میرے بہت ہی قابل فخر سرمایہ پاکستان عزت مآب فخر القرآ استاذ القرآ جناب قاری عبدالباسط صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنی آواز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، ان کی میں عزت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی نے 2 بندوں کو فرمائش کی ہے. باتیں نہ کرو اے پترو، تسی نکر سے شروع ہو گئے جی ہتے ان لے آؤ اور ان لے آؤ یہ جدے لاگے بیٹھا نا چاند جی آئی تیرے کو لے نہ سامبے آ گیا تیرے کو اپنے میں نہیں سامبے جانے، یہ چانوں تیرے ذمہ ہی. میں قاری عبدالباسط صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ قاری قرآن منو قرآن سنا، نبیاں دا سردار ہے، رسولاں دا سردار ہے، تے خود فرما رہے ہیں قرآن دے قاری منو قرآن سنا. دوسری نعت پڑھن دے سے میں پیچھے بیٹھا سا، تسی دیکھیا کہ مولوی آگے کالے میں اتھے بیٹھا رہا کہ راج کے تلاوت کرنا، پھر راج کے نعت پڑھنا. نبی پاک نے حضرت حسان نعت رسول پڑھنے والے نو کیا کہ حسان انہاں تیرے نبی دے مکڑے دی توہین کیتی ہے تے تو اپنے نبی دے مکڑے دی تعریف چ نعت سنا. نعت خان نموس رسالت تے پارا دینے والے دا نام ہے، لہذا دونوں شخصیات دی عزت بہت زیادہ کریا کرو. علماء اکرام بھی نعت کھائی ہیں، اسی نعتاں بھی پڑھنے ہیں نثر وچ تے نظم وچ، جنوں شعر بنا دیے انہوں نظم کہندے نے، جڑا اے روانگی چ لفظ کہی جائے انہوں نثر کہندے نے. کر دیتے اسی بھی تعریف، کدی نوح علیہ السلام دی تعریف کرنے، کدی عیسیٰ علیہ السلام دی تعریف کرنے، کدی مصطفیٰ دی تعریف کرنے. صرف ایک لفظ یاد رکھیا کرو، جدوں تسی دعوت دینی ہے نا قاری قرآن نو، ای نہیں کلا کہنا تلاوت کلام پاک، ای کہنا تلاوت قرآن پاک. کلام تے بڑیاں نے لکھے نے، کلام تے بڑیاں لکھے نے، کدا کلام ہے نام مینشن کیا کرو. میں تا ڈادا نام لگا تانوں چنگا لگے گا؟ نہیں لگے.
لہذا جدوں کہنا ہے اب آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید، تلاوت قرآن کریم، تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے، تلاوت کریں گے۔ آپ اپنے دلوں کو محفوظ کرنے کے لیے، کانوں کو سرور میں لانے کے لیے توجہ فرمائیں۔ نعت بھی نہیں کہنا اکیلا کہ جی اب آپ کے سامنے نعت رسول پیش کریں گے۔ رسول تو 313 ہیں، کس رسول کی نعت پڑھیں گے؟ رسول تے بڑے، تو یہاں تو ہم اپنے نبی کی تعریف کرنی ہے نا، اپنے رسول کی تعریف کرنی، تو نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو، حضور دا نام مینشن کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بیٹھ جائیں پتر، کی مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں کر لا انہیں ڈگتا ہی رہنا، بہ جا پکھا ایک اور چل جانا تو بہ جاتا بس۔ اے بھی پنکھا چلاؤ ادھر لا بھی، بہت اندر حبس ہو گئی، بندے زیادہ ہو گئے نے۔ آپ سب نے سین چاہ جلسہ رکھنا چاہیے سی، آج موسم بڑا پیارا سی، سین چ رکھنا چاہیے، بندے سارے سامنے پہنے۔ نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تلاوت قرآن مجید، اللہ دی کلام دا نام لینا ہے۔ تو ہن سارے ذرا مل کے پیار نال یہ بات یاد رکھنا، حافظ ریاض صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے، حافظ شہباز صاحب سے بھی 27 سال گزر گئے مجھے علاقوں میں آتے، اور ہونتے ویسے میں محبت واسطے تاڑے کو لانا ہے، میری لاہور چی مصروفیت نہیں مکدی، تے جدو یہ کہندے نے تو میں پہنچ جانا ہے۔ اللہ پاک جننے دوست احباب آئے نے سب دی نجات دا ذریعہ بنائے، وہ ذرا آمین کہو۔ اور میں دعا بھی کرنا ہے کہ جننے بچے ہون تک اتھوں پڑھ کے چلے گئے، جڑے پڑھن دے نے، یہ موبائل ہاتھ میں پکڑو اس کو، جتنے پڑھن دے نے اور جننے پڑھ کے جا چکے نے، انہاں سارے قرآن مجید دی روز تلاوت کرنی توفیق عطا۔ اور کئی پڑھ کے حافظ قرآن، حافظ موبائل سینٹر کھول لیں، کئی حافظ کریانہ سٹور کھول لیں۔ نہیں بھائی نہیں، حافظ موبائل سینٹر نہیں بنانا، حافظ قرآن نو مسجد ہی بنا کے دینی ہے، مصطفیٰ دا دین اگے پہنچائے۔ علم حاصل کر کے اگر دنیا کمانی ہے تو اللہ کہتا ہے میرے دین کا کام کرو، میں دنیا بھی دوں گا۔ میں بساں دے تاڑے پنڈا چاہنا ہونا سا، لاہوروں بس تے بہنا تے بورے اتر جانا، ایتھوں اگے جناب کدی کسی نال بہ کے جانا، کدی کسی نے موٹر سائیکل تے لے جانا، سائیکل تے لے جانا، ہاں جی کئی بار رکشہ لنگ جانا، پیدل پنڈاں چلے جانا۔ انہاں آگوں آکھنا جی مولوی جی 1 کلومیٹر ہی دے گا ہے تے تسی پیدل ہی آ جائے، تے ویکھ لو وہ اللہ دین بھی دیتا تے دنیا بھی دیتی۔ کتنا مجمع ہے، بساں دیاں چھتاں تے اسی بہ جانے سے۔ تو ای بھائی جان کام چھڈن والا نہیں، اے تبلیغی جماعت آندی ہے، اہی انہوں بھی برا کہنے لے کافران تبلیغ کرو، سولن دیاں اٹا پٹ کے کھوتی دی کھرلی توں بناویں تے تبلیغ کافران کریے، ٹھگیاں توں ماریں تبلیغ کافران کریے، لوگاں دا حق توں کھامیں تبلیغ کافران کریے، پہناں دا حق توں رگڑے تبلیغ کافران کریے، پائیاں دا حق توں رگڑے تبلیغ کافران کریے، لگی دال ویسن بنا کے توں ویچے تبلیغ کافران کریے، جدا مرضی حق رگڑ جاویں تبلیغ کافران کریے، لاویں بچے لا کے مجھاں گاواں ویچے تے تبلیغ کافران کریے، تے کلو سے لین جائیے کالے شاپر چھپا کے دینا کہ داگی بھی دو ویچ تون دماں گا تے تبلیغ کافران کریے۔ وہ انجی ہے نا، سارا مہینہ 2 پانی پا کے ویچیں تے تبلیغ کافران کریے، تے مسیطے پہ کے چگلیاں کریں تے تبلیغ کافران کریے۔ اور بولو ہم تبلیغ کے بھی خلاف ہو گئے۔ بھائی آج مجھے ذرا بتاؤ، اتنا مجمع ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنا، رسول آنا، تو پھر نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ نبیوں والا کام تو ہم نے کرنا ہے۔ مولویوں نے پابندی لاتی ہے بھی 5 سال پڑھو گے تو پھر کرو گے، تو 5 سال تک کوئی پڑھدا نہیں، پتر بیٹھ جا کہ دے جوڑا جو بہ جا پر بہ جائے۔
بیٹھ جائے تھے بھائی میرے جوڑا جو بیٹھ جہاں سنیے اتنا مجمع بیٹھا ہے 5 سال تے ان کسے پڑھنا نہیں تے تبلیغ کی نہیں کرنی ہے جنہیں 5 سال پڑھنا ہے اس مولوی نے نخرے بھی کرنے تو اللہ دے حبیب دا فتویٰ نہیں کہ تسی 8 سال پڑھو گے تے مولوی ہو تے 5 سال پڑھو گے تے مولوی ہو یہ مولویاں دا فتویٰ ہے کیونکہ انہوں نے ڈارے گا بھی کہ مزید میرے کو کھوس نہ جائے یہ فتویٰ حضور دا نہیں حضور دا فتویٰ ہے بلغوا عنی ولو آیات ختم نبوت دی نیابت واسطے جنہیں میرا کلمہ پڑھیا ہے جدے کل میری ایک حدیث یا ایک قرآن دی ایت پہنچی ہے وہ تے فرض ہے انہوں اگلے پینڈ پچا دے ہم مبلغ ہیں ہم تبلیغ والے ہیں یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے مبلغ ہیں حافظ یا عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی تبلیغ جو گزار گئے حاجی عبدالوہاب صاحب مولانا نظر صاحب رائے بینڈ میں ساری عمر تبلیغ میں گزار گئے یہ آپ کے علاقے کا بچہ تھا راجپوتوں کا تو بھائیو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ختم نبوت کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے ختم نبوت والا کام کس نے کرنا ہے حضور کے بعد نبی تو آنا نہیں تو نبیوں والا کام تو ہم نے کرنا ہے نبی علی تبلیغ تے ایسا کرنی ہے اللہ دی توحید دا تعارف تے ایسا گلی گلی کرانا ہے تے سونے نبی دی رسالت دا تعارف تے ایسا گلی گلی کرانا ہے تے اساں جا کے لوگاں نوں آکھنا کہ نماز پڑھو قرآن پڑھو تے جھوٹ نہ بولو تے سچ بولو تے گلی گلی جا کے کرنا ہے تے جے کو کہے جی جلی چوک آ گئے نے بستر چوک آ گئے تے انہوں بسم اللہ کر کے اس تانے انہوں چولی چپانا ہے سیاپا جدو ہند آئے تے سندھ آئے انہاں نال جلیاں نہیں چکیاں انہاں کھجوراں دے توڑے نہیں چکے انہاں اٹھاں تے اپنے بسترے نہیں سی رکھے میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تو 1500 کلومیٹر مکے آن کے اللہ دا کار آباد کیتا 1500 کلومیٹر آج کتنے یہ دوست بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں ہم جو تبلیغ کرے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں میرے سے ناصر مدنی سے کروڑ گنا افضل ہے تبلیغ والے جو اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگا کے تبلیغ کرنے آتے ہیں اب مینوں تے جلسے تو بعد کچھ لبنا ہے پروگرام کی نہیں آوشباد صاحب بیٹھے مینوں تے کوئی نہ کوئی خرچہ لبنا ہی کیوں جی ہیں جی روٹی بھی لبنی ادھر دھیان افسا پلیز قاری صاحب ادھر میرا دھیان ہوندا جی سانو تے روٹی بھی لبنی تے بوٹی بھی لبنی تے پیسے بھی لبنے تے اسی نخرے بھی کرنے کہ ساؤنڈ نہیں ٹھیک تے جناب روشنی نہیں ٹھیک تے پکھا چلا دو تے تبلیغ والیاں دے بستریاں تے تسی پانی بھی پا دو نا تے او باہر بیٹھے رہن گے ٹھنڈ وچ تانوں گال نہیں کڈن گے اچا نہیں کہن گے تے جے انہوں پنڈ دا چودھری کو آن کے آکھے بھی نہ تانوں مسیح تے کنے کڈیا تو انہوں نے نہیں کوئی بات نہیں ہے ہمیں کسی نے نکالا ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں آپ نے لڑنا نہیں ہے ہم ادھر ہی رات گزار دیں گے تو بھائی میں تو اپنے لیے دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہنا ہے اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگا کے مصطفیٰ کا دین سناؤں یہ تو کام ہی بڑا ہونا چاہیے تو کتنے بندے بیٹھے جدو نبی آنا ہی کوئی نہیں تے نبی والا کام تے کسی کو جا کے کرنا پینا تے نبیاں نے آٹھیاں کو جا کے تبلیغ کیتی ہے دریاواں تے جا کے تبلیغ کیتی ہے تے دوجیاں بستیاں تبلیغ کیتی ہے تے مدین تے جا کے بکریاں چاریاں تے 1 سال نہیں چاریاں 8-8 سال چاریاں تے نبیاں نے تے جا کے لوکاں دے گھراں چ میلیاں تے ٹھیلیاں تے جناب اعلیٰ ہر جگہ تے جناب جی تبلیغ کیتی میں ہر میلے تے چلے جانا ہے تے ہر فرقے دی مسجد چلے جانا ہے کیونکہ میں کسی مولوی دا ملازم نہیں میں محمد مصطفیٰ دا ملازم میں تے دین دا ملازم ہوں نا تے اینا مجمع بیٹھا ہے جدو نبی چل کے جاندے رہے تے تاڑے چو اینے بندے بیٹھے بینو ذرا دسو ہاں جڑے پنڈ دے وچ بندے نماز نہیں پڑھ دے انہاں کول کدی تسی جا کے آکھیا بھی نماز پڑھیا کرو بلکہ یہ ضرور آندے جے نہیں آندے تے نہ آن ساڈے لئی آندے اے گلاں کر دے کتنے بندے وعدہ کر دینے کہ اسی ہر گلی چ نہیں اپنے گھر تو شروع ہوواں گے میں اج فتویٰ دین لگا جڑے بابے 303 دے نے انہاں دی قبراں ڈسکاں پھرنیاں نے ساری زندگی دعا قبول نہیں ہونی روٹا ویٹر پھرنے میں دلیل دین لگا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بڈھا باپ صبح اٹھ کے اپنی بیوی بچے تے پوترے دوترے تے نواں نوں انج بوئے نوں سوٹی مار کے نہیں کہندا اٹھو فجر دا ٹائم ہو گیا نماز پڑھو قرآن پڑھو اللہ دا ساری زندگی میں دی دعائی قبول نہیں کرتی
تے اج کنے گھراں دے وچ کوئی تبلیغ کردا ہے؟ تبلیغ تے تیرے گھر تو شروع ہو رہی ہے، فجر تو شروع ہو رہی ہے۔ پتر ادھر باتیں نہ کر، ادھر دیکھ، موبائل چھوڑ دے، سیدھا ہو، سیدھا کے کھڑا ہو، سریا پیا تیرے لاکھ چ۔ اللہ جاندا کتنا مجمع میں عملہ باج نہ بخششاں ہون میاں، تے عملہ باج نہ رب رحمان ملدا، عملہ باج نہ مرتبے ہون اچے، عملہ باج نہ مومنا شان ملدا، عملہ باج نہ مرتبے ہون اچے، تے عملہ باج نہ جنت مکان ملدا۔ کتنا مجمع بیٹھا ہے بھائیو، یہ لفظ ہمیں پکانا پڑے گا۔ 1.25 لاکھ نبی نے سب سے پہلے کس کا تعارف کرایا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو، اللہ کا۔ تیسی بچے نو پہلو کہو ماما پاپا سکھونے، پتر ماں کہے پاپا کہے نہیں، بچے نو سب تو پہلے کہنا بچے پڑھ اشہد ان لا الہ۔ یہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ تو ہمارے گھر سے شروع ہو رہی ہے، ماں کی گود سے شروع ہو رہی ہے۔ اور بولو تبلیغ کرو شروع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تے اوتھے بھی کیا کرو اہی کی تبلیغ کرنی ہے تے مسلمانوں دے بالاں نے تے کافراں دے بالاں نوں کلمہ پڑھاؤ، اوتھے تے اپنے بالاں نوں کلمہ پڑھاؤندے۔ بھائیو ہر بچے کا یہ ذہن بنا دو کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے۔ اللہ ہی کو مانو، اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ کی قسم کدی وہ کو مانگ کے ویکھ، کدی خالی موڑے میرا نہ وٹا۔ اڑے مولوی کہندے نے اللہ گناہگاراں دی نہیں سندا، انہاں نوں کلری سپ لڑے، انہاں نوں کدے رکشا وجے، کدے چوڑا تڑا کے پہن۔ میں سچی گل کر رہے ہیں، اوہ جڑا اللہ تو دور کردا وہ اللہ دا کادا سکا ہے؟ اچھی بولو، جڑا اللہ دے بندیاں نوں اللہ تو دور کرے وہ اللہ دا سکا ہے؟ میں مولویوں نوں کہنا کہ ڈریا کرو اللہ تو، آ گناہگار بندیاں نوں نہ ڈرایا کرو۔ اوے آؤ گناہگارو میں تانوں دساں اللہ تہاڈی کنی سندا ہے۔ اللہ کہندا جبریل ایس فرعون دے منہ چ مٹی بھر کے بک پا دے گارا، جے نے منہ پورا کڈ لیا نا کہ اللہ مینوں معاف کر دے تے میں اینوں ہی معاف کر دینا ہے۔ فرعون تو وڈا کوئی گناہگار ہے بھئی یہ لائٹ نہیں جلانی موبائل دی، میں کتنی دفعہ کیا ہے آنا ربکم الاعلی، انہیں کہا میں ہی اللہ رب ہاں۔ تے بولو فرعون نے کیا سنا میں رب دا شریک ہاں، تے اللہ نے فرعون دے بارے لفظ کیا ہے۔ کتنے بندے اج وعدہ کر دے ہو کیسی ڈرنا نہیں، اللہ آندا جس ٹائم میرے کو آ جا میں اس ٹائم ہی تیری سننا ہے۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، ہوئے غیران دے کیوں جانا ہے، میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں قطور محل بنایا نہیں، خالی ہاتھ آویں جولی پر دیواں۔ ناصر مدنی سدیں گا کرایہ لگے گا، پیر سدیں گا کرایہ لگے گا، حافظ سدیں گا کرایہ لگے گا، جڈا مشہور مولوی سدیں گا انہاں کرایہ بہتا لگے گا۔ بولو جنہ مشہور سدیں گا کرایہ انہاں۔ تاڑے حافظ ریاض صاحب نو مہینے چونی تنہا نہیں ملنی، جنوں منوں ایک دن چیتھوں لب جانے۔ وہ جڈا بندہ وڈا مولوی سدو گے پیسے انہیں بہت لینے کہ نہیں؟ اللہ آندا ہے خالی ہاتھ آویں جولی پر دیواں۔ ایتھے خالی ہاتھ مولوی نوں 5-6 مسئلے پوچھ، مولوی نے تیرے تے فتویٰ لا دینا، بھیجا خود سوال نہیں کرنی، تے جیب چ 500 لے کے مسئلے پوچھ تینوں 10 پوچھے گا 20 دسے۔ بولو ہیں جی ہے نا، میری گلاں ہوندیاں کھڑیاں سیدھیاں۔ اللہ دا قرآن آندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
अल्लाह खालक दा कुरान आंदा पिया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इत्थे हुकूमत वोट लैके मुकर जाती है, कदी फेरा नहीं मारती, MPA नहीं आते, MNA नहीं आते, 5 साल बाद आते ने ना, 5 साल बाद आते ने। अल्लाह की आंदा है खाली हाथ आवें। एक मैं रैत देना है जिथे शमा का जिक्र होवे परवाने बोलते नहीं। मैनू पता है मुंडियां दी शमा ते हो रहे, मुंडियां दी शमा ते मैनू पता है ना, ते ताड़ी शमा अज रसालत का जिक्र होना है, शमा तौहीद दा। मैं देखना है कि जेड़े अपनी शमा दे नाम ते खुश हुंदे वो किन्ने गुण पहचान किन्नी। हुण मैं अल्लाह दी तारीफ करन लगा है, सुभान अल्लाह ने दसना भी ये शमा तौहीद दे परवाने, शमा रसालत दे परवाने। खाली हाथ आवें झोली भर देवां। अल्लाह दी कसमें दिल जित लिया तुसीं। खाली हाथ आवें झोली भर देवां, तेनू माल औलाद मैं सर देवां, तेरी हर मुश्किल कर हल देवां। औला इलाहा इल्लल्लाह। जुमला बड़ा ईमान वाला है। अल्लाह सोने रात 1 बजे किसी मौलवी नूं फोन करिए, उन्होंने कहिए मैं जलसे का टाइम लैना है, उन्हें कहना मैं सवेरे मर जाना सी। हाफिज रियाज नूं रात के 2 बजे बंदा आन के बुआ खड़काए, मौलवी जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जे ते होवे कोई मशहूर मौलवी उन्हें बुआ खोलना ही नहीं, जे पीर होवे ते हुक्का ही नहीं खोलना। ते जनाब जे खोल भी दवे 2:30 बजे हाफिज रियाज साहब खोल देन ते उन्हें आखना है खैर 2:30 बजे बुआ खड़काया ही, हाफिज जी दम कराउणा है, मैनू जिन चमड़े नहीं। उन्हें आखना सवेरे मैं मर जाना सी, 5 बजे मसीते आ ही जाना ही। ओए कहणगे कि नहीं बोलो, उच्चे तो उच्चा बंदा भी औखा बोलता 2:30 बजे। अल्लाह आंदा जिन्ना लेट आवेगा उन्ना सोना तेरे नाल बोलांगा, जिन्ना लेट आएगा उन्ना बहुता सोना बोलूं, ते जिन्ना लेट मंगेगा उन्ना बहुता दवांगा। अब पाकिस्तान च मेरा चैलेंज 1 करोड़ रुपया दूं, पूरे तो लैके गग्गो तक, गग्गो तो लैके आरफ तक, आरफ तो लैके पाक पतन तक, उतों लैके साहिवाल तक एक बंदा लियाओ जिहड़ा रात ते लेट जाइए ते जो मंगो दिंदा है, ते नाल कहंदा जदों होणगे दे दवीं, तुसीं बंदा लियाउणा है मैं तुहानूं पैसे दे दूं। लेना है ही नहीं कोई। जिन्नू वेख लो अल्लाह आंदा रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं। आ मुंडियां दी किन्नी प्रैक्टिस है, ये रात 4-4 घंटे नहीं सौंदे, वेट करते हैं ते खीर ओदी काल आवे भी सौ जांदे। बोलो सवेरे पुछदी रहिंदी, पुछदा रहिंदा किथे सा, उन्दा यार मेरी अख लग गई। ओए बोलो। अब मैं एक दिन जलसे तो वापस गया तो जलसे वाले मैं फोन किया भी गड्डी राज पंचर हो गई है, वो फोन ही ना चुकन, वो सवेरे उठ के आते हैं असीं सौ गए हैं, साड़ी अख लग गई है, तो मदनी साहब साड़ी कॉल आ रही सी, खैर है। मैं क्या हुण लै वेला लंघ गया, हुण की फायदा, भन तोड़ कर लिया ही जिवें मर्जी पहुंचे। ओए बोलो गल ओ जिहड़ी वेले दी, फल ओ जिहड़ा मौसम दा, हार ओ जिहड़ा मौके ते चले, सज्जन ओ जिहड़ा औखे वेले पुजे। बोलो जड़ा औखे वेले। हुण अल्लाह की आंदा है रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं। मैनू यकीन हो गया 303 विच अल्लाह दे मनण वाले थोड़े, मैनू अज पक्का यकीन अगले पिंड जाके कहांगा, क्योंकि अल्लाह दे नाम ते लोकी बोलदे ही नहीं पे, ते मैनू लगदा कोई 57 ही तनी ना बोलंदा है। नारा नहीं सुभान, ओदा कोई प्यारा विच बैठा वे खुश हुंदा कि नहीं। 291 का नाम लै रहे सी, उत्थे एक मेरा बाबा यार सी, बाबा शफी, अल्लाह दी कबर जन्नत दा बाग बनाए। एक यार सी अब्दुल गफार, ओदी कबर च अल्लाह जन्नती रहमत दा नूर पाया। हुण मैं ओदा नाम लिया, ये पिंड जाके आखणगे यार नासर मदनी मरियां दे भी नाम लै रहा सी, इन्ना मशहूर हो के भी नाम नहीं भुलिया। और भाई क्यों भुला, वो मेरे नाल प्यार करते सी, क्यों भुला, मैं वजीर आज़म भी बन जावां, मैं क्यों भुला। जेड़े अपनी कात भुल जाते, अपने यार भुल जाते, कभी तरक्की नहीं करते। जेड़े अपने मौसम भुल जाते तरक्की नहीं करते। और बोलो मैं अपने का नाम लिया है,
आ खुश हो गया खुश हो गए ने उत्थों आए ने ते जे मैं इत्थे अल्लाह दा नाम लै रहा जी ओदा हुंदा इत्थे कोई बेली बैठा उन्हें खुश हो के सुभान अल्लाह कहना ही ना। हुण मैं तुहानू मौका देना है माफ़ी मांग लो ते हुण दोबारा रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं। तुहानू मैं बुला लिया कि नहीं बुलाया ना इन्ना मजमा है सारे मैं बुला लेना है। अल्लाह जेड़े खलोते ने ना इन्हां दी जेबां दी हिफाजत फरमा। खलोते बंदी जेब कट्टी जाती है हाँ जी बंदा खलोता जो मिल के रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं। अच्छा ढिले ढिले सुभान अल्लाह अर्शां वाले घर तेरा है बंदे तेरे पर तेरे वारी बोलते नहीं जो तेनू बुलाउण आवाज ना मारी ला हुण मैं वेख लेना रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं। राखी जग दे घरां अंग लाउंदा नहीं हूँ फिर भी मेरे बूए आउंदा नहीं। मारा सद मैं आप सवाली नू क्यों छड्या मेरे दर आली नू देवां दान ना मोड़ा खाली नू पढ़ ला इलाहा रे रात दा जगना बड़ा औखा क्या जागदा दुखिया बीमार राती एक जागदा इश्क दी मर्ज वाला जागदा सन ते चोर राती एक जागदा दुखिया बीमार राती वारे शाह सबे गल्लां झूठियां ने इको जागदा परवरदिगार राती सारा जग सो जाता है कौन जागदा है हाथ खड़े करके बोलो कौन जागदा है। मेरा एक गन मैन सुता एक दिन ते मैं घर वड़न लगा तो सुता ते मेरे नाल दे मैनू आंदे ने इनू उठाइए मैं ना ये दसदा पिया कि तौहीद समझ लो सारी रात इको ही जागदा है। भाई अकीदा तौहीद पुख्ता करें ये नबियों वाला अकीदा है अल्लाह की पहचान वाला अकीदा है। आप कितना मजमा बैठा मैं मसा तैयार किया अल्लाह के नाम ते बोलते ही नहीं बंदे वो अल्लाह ने तुहाडा बिगाड़िया कि ये मैनू दसते दवो अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और उसके नाम पे भी नहीं बोलना। अल्लाह जानदा ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होवे मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़न वालिओ असा जनाब अल्लाह नू ही पहचाने आई ते मुस्तफा दे जरिए पहचाने आई। मेरे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम तो लेके मेरे नबी तक 5000 साल दा फासला है। किन्ने हजार 5000 साल दा फासला ते नबी पाक ने बोलो तारफ अल्लाह दा कराया कि नहीं कराया। अल्लाह उम्र च बरकत पाए। ये बच्चा बड़ा ईमानदार है उन्हें उन्हें 500 फड़ाया उन्हें गां फड़ाया कई बाल विचों रगड़ जाते हैं पैसे। अल्लाह इस बच्चे की उम्र च बरकत पाए ते मेरे चंद की उम्र च भी बरकत पाए। तो जो भी ऐना मजमा नाल पढ़ना है मिल के बोलो भी सानू तौहीद की पहचान किने कराई है मुस्तफा ने। अल्लाह की पहचान किने कराई है मुस्तफा ने। चन चढ़े आमीना दे लाल दा हरे पढ़ो चन चढ़े आमीना दे। तुसी मोबाइलों वाल ध्यान रखिया जे दब के तू भी मोबाइल सामने रख दब मेरे वाल वेखो छड्डो मोबाइल ते गल सुनो मिल के प्यार ना बनना चन चढ़े आमीना
मैनू आ गवांडी मुल्क आंदा जनाब असी बड़े सियाने चंद ते पहुंच गए। मैं क्या कोई सियाने नहीं कहंदे असी बड़े सियाने आ। मैं क्या किवें सियाने आ चंद ते पहुंच गए। मैं क्या कोई सियाने नहीं कहंदे क्यों। मैं क्या चंद ते जाके भी गां दा मूत्र ही पींदे जे। कहंदे फिर असी किवें सियाने नहीं। मैं क्या तुसीं पेशाब पींदे जे। कहंदे ने फिर तुसीं किवें सियाने जे। मैं क्या साडे वड्डे सियाने मेरा इस मस्जिद दे वड्डे सियाने इस पिंड दे वड्डे सियाने आप शबाज दे वड्डे सियाने आप रियाज दे वड्डे सियाने नासिर मदनी दे वड्डे सियाने जिन्ना कलमा हजूर दा पढ़िया पेशाब छड्ड के जम जम पीता है। सियाने ते फिर असी होए ना हुण सारे पढ़ना अल्लाह तुहानू भी पियागा। अच्छा भी ये जमजम लब्बा क्यों सानू क्या करया जे चन्न चढ़े आ